Hello, family members. Welcome back. আজি भी মই kata ekta video apni khamna agi di loine aise. Chundu moi kali ari ekta video upload kuise. Ami kan la sister, ami kan la baby ekta tai chokomba laga upor de. Moi bi social media de iman viral hoi thaka dikha karni. Ami bi mon bikhai gina aya ki hoi ase na ki hoise na koi gina etu content banala thaise etu video banala thaise. Lebi viewers kan moi aji morning uthina sa time di amila comments kan e alag kisim dekhi kina dikha time di ami bishi mondok lagise viewers kan moi kali adi bana laga to ku pia gani bhapna koina bana nohoi lebi jundu right justice ase etu pabo lage etu karni bana laga ase ekjon duijon bra ami ki phone koine bi koise etu video viral nokoribi delete koribi koa karni moi etu video to moi delete koi dise viewers kan apni kan moi etu video bana di moi la family members kan viewers kan kiman manu mon chokom bai dise apni sob pra moi ki maaf koi dibi iku bia bhapna korina moi bi apni kan la agi di video banai na ana noi hoilebi manu la bhapna manu la tension alag thaki bhapna korise ami ki ekta happen hoi gina ase etu di right justice bisaribo lage koi gina etu content banala thaise hoilebi আমি বেশি খুশি পোৱা নাই ফোন কৰি কিনা একজন দুজন ফোন কৰি না আমি কি কৈছে কি এইটো ভিডিঅ'টো হাতাবি দেই গৈ না এইটো কাৰণে মই হাতাই দিছে দেই গৈ না এইটো আপডেট দিয়া আছে মই এইটো ভিডিঅ'টো আমি কামাবলৈ কাৰণে নৈছো লেবি মই নাম উচ্চাৰ কৰিবলৈ কাৰণে মই ভিডিঅ' বনা নহয় মই বি একটা বাবা একটা আছে মই বি একটা বাচ্চা আছে আমি বি বাচ্চা থাকা মানুহ একটা হোৱা পৰা আয়া আজি আমি লা বাচ্চা নিচিনা মই বি ভাৱনা কৰি না itu video banala tahise hoilebi ki jane apni kan khushi ba nai wala itu karne moi apni kan sob ki map mangi ase jundu right ase itu jaga de khara gura time di to moi ki support kura manu nai ne ki koina apna koina moi bishi mondok lagi ase hoile viewers kan eku noi moi hope guri ase itu jundu moi video banaise itu moi delete koi dilebi jundu right justice ase itu to pabo koi gina ami aka ase to viewers kan আপনি আম পারাতাক ইটো ভিডিও শেয়ার করি না জানাই দিবি মই ইটো ভিডিও ডিলিট কৰি দিছি দেই কই না আপনি কান কি জানাই দি আছে সব মানুহ দিবি আৰু নাৰু কিনা মই সৰি কৈ আছে মই কি মাফ কৰি দিবি